यीशु हेबे तुम साथी दूर हेब भय भ्रांति से तो जगतर ज्योति अंधकार हेब इति प्रात ज्योति जीवन जला प्रात ज्योतिर समस्त दर्शक भाई भणी मान को मोर बड़ दिनर शुभेच्छा एवं नमस्कार जनाए। प्रभुंकर पवित्र महानामर धन्यवाद हो। आज प्रभु आम मान को अनुग्रह करी ए बड़ दिन पर्व पालन करिवार सुजोग देइछंती। भाई भणी माने आज आमने एक उत्सवर समय मध्य अच्छु। डिसेम्बर 25 तारिख को सारा विश्व रे क्रिसमस बा बड़ दिन भाव में पालन करा जाए। आज आमने आसतु से बड़ दिन संपर्क में किसी प्रभुंकर वाक्यर आलोचना करिबा। आज आमने जो प्रसंग रे आलोचना करिबा बड़ दिन क्रिसमस। ए बड़ दिन बा क्रिसमस कौन अटे? सूर्य कौन ए दिन अति विलंबरे अस्तमित हुए बा ए दिनर तात्पर्य कौन? ए दिनर उद्देश्य कौन? कहीं लोक मैंने ए दिन को बड़ दिन भाव में पालन करती। सारा विश्व रे आपन जो देखिए सारा विश्व रे अति धूमधाम सहित लोक मैंने विभिन्न प्रकार रंगारंग कार्यक्रम नहीं करी ए पर्व को से पालन करिथांती। भाई भणी माने बड़ दिन हूँ जीशुख्रीष्टर एक जन्मदिन अटे। एक जन्मदिन भाव में लोक मैंने पालन करिथांती। कारण ईश्वर जगत को एमंत प्रेम कले जे से आपण अद्वितीय पुत्र को दान कले। आ प्रभु ख्रीष्ट जे अनुडा कुमारी गर्भरे जात हेले से जगत को मनुष्य रूप में अवतीर्ण हेले। प्रभु ख्रीष्टर जगत को आगमन करिवार उद्देश्य कौन? कौन कौन से एक निर्दिष्ट धर्म स्थापन करने निमंते अबा कौन से नैतिक उच्च मानर नैतिक शिक्षा देवा निमंते अबा कौन से एक नूतन धर्म पुस्तक प्रस्तुत करने निमंते कौन पाई प्रभु ख्रीष्ट जगत को आसिले? भाई भणी माने गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा मुझे रखा चाहूँगी ताहला प्रभु ख्रीष्टर जगत रे आगमन करने द्वारा सारा मानव जातिर इतिहास दुई भाग में विभक्त हो जाइए। ख्रीष्टर जन्म पूर्व जो घटना गुड़िक इतिहास घटी जाइए ताकू कुआगला ख्रीष्ट पूर्व एवं ख्रीष्टर जन्म पर जो इतिहास वर्तमान घटी चली ताकू कुआगला ख्रीष्टाब्द। भाई भणी माने प्रभु ख्रीष्ट इतिहासर केन्द्रबिंदु अटंती। पृथ्वी रे अनेक राजा महाराजा अनेक राष्ट्रनायक माने अनेक प्रभावशाली दार्शनिक वैज्ञानिक माने पृथ्वी रे जन्म नहीं सारी किंतु जीशुख्रीष्टर भली जगत को प्रभावित करिवार व्यक्ति केवल से जड़े जे सारा विश्वर जनमानस को प्रभावित करिसेंती। कारण से ईश्वरंकर पुत्र अटंती। ईश्वर वाक्य बाइबल रे तांका विषय रे भविष्यवाणी कहा जाइथिला, देख एक कन्या गर्भवती पुत्र संतान जात करिवे तांका नाम इमानुएल अर्थात नामान सहित परमेश्वर देवे। भाई भणी माने ये भाववाणी जीशुख्रीष्टर जन्मर पूर्वर 700 वर्ष पूर्वर महर्षि मान द्वारा ये भाववाणी कह जाइथिला। आउ जीशुख्रीष्टर जन्म रे ता सफल है। आज आमने जो प्रसंग रे टिके ध्यान करिबा जे प्रभु ख्रीष्ट कहीं जगत को आसिले। मुझे प्रकार कहूली जे जीशुख्रीष्ट कौन से धर्म स्थापन करने निमंते आसी नथिले। जीशुख्रीष्ट कौन सी आज जदियो जगत लोक मैंने अनेक मन करती जे जीशुख्रीष्ट गोटे भल शिक्षक अटंती, से जड़े भाववादी अटंती, कई कहते से जड़े पैगंबर। भाई भणी माने से पैगंबर नुहंती, से भाववादी नुहंती, से कौन सी मोराल शिक्षक नुहंती, मात्र से ईश्वरंकर पुत्र अटंती जे मनुष्य रूप में ए जगत को ओल्लै आसी। आज आम देखा जीशुख्रीष्ट कहीं जगत को आसी से तांकर आगमन उद्देश्य कौन? तांकर आगमन प्रथम उद्देश्य है जेपरी मनुष्य जाति को शैतान कबल उद्धार करते। लुक तार 19 अध्याय 10 पद कथा लिखा अच्छी
କାରଣ ଯାହା ହଜିଅଛି ତାହା ଖୋଜି ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଆସିଅଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପରେ ହଜି ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣା ରକ୍ତର ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ରକ୍ତର ବିନିମୟରେ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତିକୁ ଆଉ ସେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ ତାର 20:28 ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୌଣସି ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିନଥିଲେ, ସେ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ। ଅନେକ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି ଆଉ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି। ନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆସିଲେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଶୈତାନରୁ ଜାତ, କାରଣ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ପାପ କରି ଆସୁଅଛି। ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ ହେଲେ। ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଏ ଜଗତକୁ ଆଗମନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଇବେଲ କଥା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆସିଥିଲେ, କ୍ରୁଶରେ ନିଜର ଜୀବନ ଦାନ କଲେ, ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଆଉ ଶିଶୁ ରୂପରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସେ ରାଜାମାନଙ୍କ ରାଜା ପ୍ରଭୁମାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆସିବେ। ଆପଣ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନର ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ଏ ବଡ଼ଦିନ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସଦାପ୍ରଭୁ, ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତୁମର ଏକମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲ, ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ତୃତୀୟ ଦିବସ ଉତ୍ଥିତ ହେଲେ। ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ସେଇ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏତେବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବଡ଼ଦିନର ଆନନ୍ଦରେ ତୁମେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। Wish you all a Merry Christmas.